नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। साधनार मार्ग भारी तीक्षण एठी पादे पादे असफलतार संभावना रही। गोटे छोटिया भूल हो गले वर्ष वर्षर साधना अधूरा रही जाए। जेकोसी साधन सफलता पाइबापी हेले किछि एभली बैक सपोर्ट रहिबा दरकार जार प्रयोग करिकरी आमे साधनार सफलता पाई परिबा। आज पर्यंत जेते महाविद्या साधक अछंती सेमाने एई साधना को संपन्न करछंती तापरे महाविद्या साधना रे प्रवेश करछंती। कारण कौन? महाविद्या साधनार मुख्य देवी होउछंती माँ दुर्गा। कारण सर्वोच्च शक्ति दिए सी हेले आदिशक्ति अर्थात माँ दुर्गा। माँ दुर्गा पाखु आविर्भाव हेले नवदुर्गा। प्रत्येक दुर्गांकर 10टी लेखाएं महाविद्या अछंती। प्रत्येक महाविद्यांकर 64 लेखाएं जोगिनी अछंती। 64 जोगिनी भितर अष्टनायिका होउछंती मुख्य आउ तांकर 9 कोटी कात्यायनी भी अछंती। ये होची तार शक्ति परंपरार गोटे कैटेगोरी। महाविद्या साधनार मुख्य देवी होउछंती माँ दुर्गा। माँ दुर्गांकर अनेक स्वरूप अछि जेमिति कि जय दुर्गा, पारदेश्वरी दुर्गा, आदिमाता दुर्गा, त्रिनयना दुर्गा, शूलिनी दुर्गा, आसुरी दुर्गा इत्यादि। जय दुर्गा साधना शत्रु उपरे विजय पाइबा पाइंका, दिग्विजयी होबा पाइंका और प्रत्येक साधना रे सहजरे सिद्धि लाभ करिबा पई करा जाए। जो माने शत्रु दमन पई बगलामुखी साधना करछंती सेमाने तांको जीवन रे थरे जय दुर्गा साधना करंतु। 1000 गुण शीघ्र रिजल्ट मिलिबो। महाविद्या साधना बिना ये सबू अधूरा। माने जदि आपण जय दुर्गा साधना करना तेबे महाविद्या साधना आपण पई अधूरा। महाविद्या साधना बिना यंत्र रे संपन्न हेई परिबो ही नाही, किंतु जय दुर्गा साधना बिना यंत्र रे संपन्न हेई परिबो। ये साधना कले कौन कौन लाभ मिले? अकाल मृत्यु रक्षा मिले, समस्त प्रकार भयर मुक्ति मिले, प्रत्येक साधना रे सहजरे सिद्धि मिले, शत्रु जो माने थांती गुप्त शत्रु जो मन को चिन्हट करी हो न थाए से माने धरा पड़ी जाती। आउ जेते शत्रु अछंती से माने समस्ते परास्त हुअंती। आजिर समय अनेक लोकंकर कुलदेवी होउछंती माँ जय दुर्गा। कारण ओडिशा रे माँ दुर्गांकर अन्य स्वरूप अपेक्षा जय दुर्गा स्वरूपर बेसी पूजा हुए। ओडिशा रे जो प्रत्येक स्थान रे दशहरा रे दुर्गा मूर्ति बसे ताहा जय दुर्गा स्वरूपर मूर्ति। बंगाली मानकर दुर्गा शूलिनी दुर्गा, किंतु ओडिशार मेढ़ उपरे बसिथिबा माँ दुर्गा होउछंती जय दुर्गा। एणु ओडिशार जो शाक्त परंपरा अछि, ओडिशार शाक्त परंपरा रे दुर्गा नाम जपर विशेष महिमा रही। देखिए ओडिशार जेते भी शक्ति साधक से माने जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा एमती नीति जप करुथेबे। ये होची दुर्गा नाम जपर महत्व। कहा जाए जो माने भी जय दुर्गा जप करती से मानकर जीवन रे कदापि बड़ विपत्ति किछि आसे ना। एटा सत कथा भी। तबे आज आम जानिबा ई वीडियो रे कि जय दुर्गा साधना केमिति करिवे। या पई सामग्री कौन? माँ दुर्गांकर फोटो नचेत मूर्ति, धूप दीप, नैवेद्य। नैवेद्य आपनकर इच्छा अनुसार आपण जहाँ दे परिवे। जदि ऋतु फल मिल जाए ताहले बहुत भलो। ऋतु फल माने कौन? जो ऋतु रे जो फल फले ताकू कहती ऋतु फल। आउ कौन दरकार? कुंकुम दरकार, अक्षत दरकार, लाल चंदन माला दरकार। बेसिकली एथरे लाल चंदन माला नचेत लाल हकीक मालार महत्वटा टिके बेसी अछि। कारण लाल चंदन मालाटा माँ दुर्गांकर साधना पाइका सबुठु बेसी उत्कृष्ट बोली धरा जाए। केमिति करिवे साधना? शुक्ल पक्ष अष्टमी जेबे पड़िबो से दिन सकाळू ए साधना करिवे, नचेत राति 9 पर ए साधना करिवे। लाल रंगर वस्त्र धारण करी पश्चिम दिगकू मुह करिकरी बसिवे। लाल रंगर आसन उपरे बसिवे। सामना रे गोटे पीढ़ा पटा को धुआ धुई कर देइथिबे आगुरु। तापर गोटे लाल कलर रो कपड़ा पकेइकरी ता उपरे माँ दुर्गांकर फोटो नचेत मूर्तिटी को स्थापना करिवे। मूर्तिर
ମାନେ ନିଜେ ଯେଉଁ ବସିଥିବେ ନିଜର ବାମ ପଟରେ ଦୀପ ଲଗେଇବେ, ଡାହାଣ ପଟରେ ଧୂପ ଲଗେଇବେ। ହାତରେ ଜଳ ନେଇକିରି କହିବେ କି ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ସର୍ବସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଜୟଦୁର୍ଗା ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାତା ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ ହଉ। ଏତିକି କହିକିରି ହାତରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଧରିଥିବେ ତାକୁ ଭୂମି ଉପରେ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା କରିକିରି ତାଙ୍କର ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା କରିକିରି ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରିଦେବେ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ତାପରେ ହବ। କେମିତି? ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଭାରି ପ୍ରିୟ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ, କୁଙ୍କୁମର ଟୀକା ଲଗେଇବେ, ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ କ'ଣ? ଅରୁଆ ଚାଉଳ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ, କ୍ଷତ ହେଇନଥିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ମାନେ ଯେଉଁଟା ନୂଆ ଚାଉଳ, ଗୋଟାଳିଆ ଚାଉଳ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ। ଅକ୍ଷତ ଅଳ୍ପ ଚିମୁଟାଏ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖେଇକିରି ଭୋଗ ଦେବେ। ତାପରେ ମାଳାଟିକୁ ଧରିକିରି 11 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ର। এই ସାଧନା 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ହେବ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହେବ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ହେବ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହେବ। ଆଉ ମା ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ହେଇକିରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହେବ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଳା, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ମା ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କର 11 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହେବ। এই ସାଧନା ଆପଣ ଦିନରେ କରିପାରିବେ, ରାତିରେ କରିପାରିବେ, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ଏ ସାଧନାରେ କୌଣସି ବାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନାହିଁ ସମୟର। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ମିଳୁନି ସେମାନେ ନିହାତି ଏହି ସାଧନାଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏ ସାଧନାର ନିୟମ କ'ଣ? ମଦ ମାଂସ ନିଷେଧ ରହିବ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ପାଳନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ପରେ ଭୋଗ ନିଜେ ତଥା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ଖାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରିବେ, କି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରିପାରିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଘରେ ତିଆରି କରିକିରି, ତ ଫଳ ନଚେତ ମିଠା ଦାନ କରିପାରିବେ। ଦିନରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ ସାଧନା କରିବା ମାତ୍ରକେ। ବାକି ୟାର ଆଉ କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। এই ସାଧନା ଥରେ ଜୀବନରେ କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରୁନି ସେଇ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ପରେ ବା ଏଇ ସାଧନା ପରେ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ସାଧନା ମାନଙ୍କରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ? ସପୋଜ ଆପଣ କାଳୀ ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନା କରିବାକୁ ବସିଲେ, କ'ଣ କରିବେ? ସକାଳୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରିଦେଇକିରି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ 11 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିନେବେ। ଆଉ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇଯିବେ କି କାଳୀ ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସଫଳତା ମିଳୁ। ଏତିକି କହିସାରିଲା ପରେ ରାତିରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଯାହା ଯେମିତି ବିଧିବିଧାନରେ ପୂଜା କରିକିରି ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନା କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତା ପୂର୍ବରୁ 11 ମାଳା ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଜପ କରିବେ। ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକିରି ସେ ସାଧନା କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ବି ମିଳିଯିବ। ହୁଏତ ଅନେକ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସେ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।